Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have you guys heard of women's action around the world? No? Well, I'm Nabila. I'm Myra from Nine Pixies, and today we are standing here on the stage to give a speech about the topic gender equality for women and girls. Next. First of all, gender equality is a global challenge. Why? Data dan fakta secara berlimpah mendukung kesimpulan bahwa ketidaksetaraan gender masih berlanjut di seluruh dunia. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan di banyak bidang, kesenjangan dalam peluang, hak, dan hasil antara pria dan wanita tetap umum terjadi. Beberapa bidang tersebut yaitu ketidaksetaraan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan, representasi politik, dan kekerasan terhadap perempuan. Dengan bekerja sama untuk menghancurkan hambatan-hambatan ini, kita dapat menciptakan dunia di mana semua orang, terlepas dari gendernya, memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Next. Selanjutnya ada misogyny. Apa sih itu misogyny? Misogyny adalah bentuk seksisme yang berbahaya. Wah, cukup serem gak sih, Maira? Tapi bukan itu saja ya. Misogyny juga melibatkan penghinaan, kebencian, dan juga prasangka buruk untuk perempuan dari laki-laki. Hal ini dapat termanifestasi ke berbagai cara, yaitu penyalahgunaan verbal, kekerasan fisik, hingga diskriminasi. Misogyny adalah masalah yang besar dan memiliki konsekuensi yang luas, serta membatasi potensi dan kesempatan perempuan secara penuh. Dengan mengambil langkah-langkah seperti memperkuat kerangka hukum dan juga menyebarkan pendidikan dan kesadaran terutama untuk perempuan dan laki-laki yang masih muda atau remaja, itu sangat penting karena misogyny ini sangatlah berbahaya dan memiliki konsekuensi secara emosional dan psikologis. Next. Underreporting pelecehan seksual. Kenapa sih Mai kita malah ngebahas pelecehan seksual? Bukannya pelecehan seksual itu hal yang tabu ya? Tapi pelecehan seksual adalah masalah yang sudah memarak di seluruh bagian dunia sampai sekarang. Tingkat sebenarnya dari pelecehan seksual sulit sekali untuk diukur karena banyaknya korban yang tidak melaporkan pelecehan seksual yang mereka alami. Ada berbagai alasan mengapa mereka tidak melaporkan. Pertama, karena mereka malu. Kedua, karena mereka memiliki rasa cemas atau gugup untuk memberitahu orang lain. Ketiga, ketidakpercayaan kepada orang-orang sekitar. Kita juga sama nih, kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih maju untuk para korban-korban tersebut. Karena pelecehan seksual ini juga mempunyai akibat atau dampak kepada korban secara emosional dan psikologis juga, mulai dari kecemasan, depresi, hingga stres pasca trauma atau PTSD. Dengan mengambil langkah-langkah seperti menyediakan layanan dukungan kepada korban pelecehan seksual, kita dapat menuju menciptakan dunia di mana kita dan orang lain merasa aman dan dihormati. Next. Dan ini adalah artikel-artikel yang kita research ya. Dan ini adalah artikel yang hanya di atas-atas saja ya, yang websitenya terkenal saja. Belum lagi website-website yang lain tentang pelecehan seksual ini. Next. Ini juga ada yang dari luar negeri, Indonesia, karena pelecehan seksual ini sudah memarak di seluruh bagian dunia. Next. Mai, sekarang materinya tentang apa sih? Women supporting women. What's that? And how does it work? Let me explain.
Women supporting women is a powerful force for change. It involves women empowering, uplifting, and advocating for one another, creating a more inclusive and equitable society. So, how can we do that? Well, here are some ways women can support each other. The first one is mentorship, which is offering guidance, advice, and support to younger or less experienced women. The second one is advocacy, which is speaking out against discrimination, harassment, and other forms of gender-based violence. The third one is community building, which is creating safe and supportive spaces for women to come together and share experiences. By fostering solidarity and empowerment, women can challenge harmful stereotypes and break down barriers. Pretty cool, right? Next, we have the history of women's protests. Women have done protests? Yes. The history of women's protests is a long and multifaceted one, spanning centuries and continents. Women have fought for various rights, including the right to vote, equal pay, and protection from violence. A few of women's protests are the ancient Rome, French Revolution, and the Me Too movement. Okay, the last one is feminism. I think some of you have heard of this one. Feminism is a social and political movement advocating for gender equality. It seeks to challenge and overcome systemic sexism and patriarchy. Feminists believe that both men and women should have equal rights in all aspects of life, such as in education, employment, politics, and social interaction. Oh, I almost forgot. Did you know that there are various branches of feminism? I guess no one. But first, there are liberal feminism. Focuses on achieving true gender equality through legal and political reforms. Second, radical feminism that argues that patriarchy is a fundamental system of oppression and requires radical changes to achieve the true gender equality. Third, socialist feminism. Sounds interesting, right? Socialist and feminism? What is that? Well, socialist feminism combines feminist and socialist ideologies to achieve the true gender equality, emphasizing the interconnectedness of gender oppression and also economic inequality. Well, feminism has been influential enough in shaping social and political landscapes around this huge world. Well, before we end this, I want to thank TEDx and Amalina Islamic School for these opportunities that we are standing on this stage to give and explain this specific topic. And we would also like to thank all our friends from grade 9 for coming here and watching our speech. We were very happy to be able to stand here and give a speech about gender equality for women and girls. So that's all from us. I hope the speech was understandable and useful for you all. See you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.